sayang lion, uyon anang mga laya bitaw ng mga sagbot. Tanaw ka sa Discovery Channel diya sa Africa nga ilahang gi dokumentuhan. Magpahipi ng lion sa mga laya na mga usang sagbutan na, kugon ba na o bugang ba na. And then, di na siya mulihok. Kay mag-atang na siya sa laing hayop na mabiktima niya nang higayon na nga ang mao nga hayop unya nga moagi nga magtanga-tanga. Ingon na mga Kristohanon, kinahanglan magbantay kita, magmabinantayon kita, tungod kayong atong kaaway, mura siya nagapakaron ingnon. Sa lakto na pagkasiya, sa Bisaya pa na siya, mura gapakahoy-kahoy ba? Nagapakahoy-kahoy ang atong kaaway, na kung dili ka magbantay sa imong kaaway, sigurado mabiktima gayod ka. The battle of souls of men begins in the mind and hearts. Timanaan ginato na siya. Ang atoang hunahuna ug ang atong kasing-kasing diri magsugod ang panag-away, ang kasamok. Muna kinahanglan nga atoa kining bantayan. In 1 Corinthians chapter 10 verse 12 nag-ingon, therefore let the one who thinks he stands firm. Kung may nga stands firm, he is or she is immune to temptation and being overconfident and self-righteous. Take care that he does not fall. Nga dili siya mapukan, mahulog, mapildi niini diha sa pagpakasala. Mao nang atuang nga ampingan, bantayan nato ang atuang hunahuna. Kay dili ni siya immune sa temptation kung dili magmanukad gayod niini. Ug dili usab kita magpaka-overconfident sa ato ang pagka-righteous. Kay wala gayoy righteous pag-abot unya sa mga hagit sa temptation. Ay nagakog mga nailhan na mga tao na mga ginatawag nato na mga alagad sa Ginoo na napukan pag-abot na aning ginatawag temptation. Sa Davao may napukan diri sa Amerika may napukan ani, even katong mga sikat na mga evangelists na igo ani tungod kay wala siguro nahimong nagmabinantayon diya sa ilang hunahuna, o siguro nagpadala sila sa sobra nga pagsalig nga sila lig-on niini o pag-abot niini. Now, check the garden of our hearts regularly under God's light. Kinahanglan kanunay gayud natong sutaon ang atong kasing-kasing regularly. Ilalom sa kahayag sa Ginoo according pa sa Proverbs 6:21 to 22 and Hebrews chapter 4 verse 12. Now the word judges exposes one's inner thoughts and desires. Unsa daw? Bulgar kini, naga-expose kini sa unsa ang naa sa sulod sa imong unahuna o diha sa imuhang tinguha, mga tinguha. Now, we root out evil seeds. Now, there might be some negative elements that are being sown, gitanom, sa kaaway while nga nagatulog kita diha sa pag-alagad sa Ginoo. Meaning, nagatulog, kanabitang nagakumpiyansa diha sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ka kabantay na while ga-relax ka sa pag-alagad sa Ginoo, na ay giplant ang kaaway diha kanimo aron ikaw mapukan sa pag-alagad sa Ginoo, aron ikaw angkon sa kaaway nga nagpakaron ingnon o nagapakahoy-kahoy. Now, kinahanglan kanunay nimong i-check ang imong heart o ang imong hunahuna. Kay basin ang kaaway nagahinay-hinay o pugas dinhaa aron ikaw mapukan. Now, what sin does to us? Unsa ba ang mahimo sa sala nganhi kanato? Unsa ang mahimo sa sala? Now, there are list of some sin effects diri sa ato ang kinabuhi. Sin separates us from God. According pa sa Isaiah chapter 59 verse 1 down to 2, nga ang sala nakapahimulag kanato
gikan sa Dios. Mao ni ang reason nga nang ipadala niya ang buktong anak tungod kay halayo man ta sa Ginoo. Ingon pa gani ang 2 Corinthians ang Romans 3:23 na ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. That's why ipadala niya ang bugtong anak nga si Jesucristo because of this. Kita nahimulag, nahalayo diha sa Ginoo. Sin hardens the heart. And Hebrews 3:13, ang sala nagapagahi sa imuhang kasing-kasing, nagapatig sa imuhang kasing-kasing. Labi na kung in love kaayo ka sa sala. Only reason nga nung dili ka mahimong faithful sa pag-alagad sa Ginoo kay di ka man makabulag aning salaan. Bisa pag-unsaon nimo og duol sa Ginoo, hantod nga dili ka makabiya niya nang salaa, dili ka mahimong matinud-anon diha sa Ginoo bisag unsaon pa. Mahimo na lang na ikaw is membro sa upat kapi. Inana na lang ang klase, ang matang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ito man ang pi, upat kapi. Pungko, paminaw, pauli, unya, pabadlong. Maunay, upat kapi. Mahimo ka na lang membro ni Ana, tungod kay, dili ka man makabiya sa imong sala, nga diin ang sala, mo hinungdan, nga nagapagtig-a sa imo ang kasing-kasing. Ug ang salapod, ang hinungdan, nga nung daghang mga tao sa tibuok kalibutan, dili lang diri sa kabayan, ug mga silingang dapit diri sa kabayan, nga dili gyud mga lagad sa Ginoo, kay mas lami maning kinabuhi, nga dunay kagawasan sa pagpatuyang sa kahilayan, pagpatuyang sa pagbuhat, og mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo. Kaya kung mualagad ka sa Ginoo, dili naman ka makainom o ilimnong makahubog. Kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili na ka makapatad og lasto, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili na ka makapatad og luto, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka na makadula og scatter, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka na makahimo sa pagsigarilyo kay maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka makahimo sa pagmarites kay maigo ka sa wali ni pastor. Mo nang muingon ang uban o ang kasagaran, maayo pang di mga lagad sa Ginoo, di wa pay magbuot. Guys, kung mga lagad ta sa Ginoo, si pastor magbuot sa tong kinabuhi. Kay kung makita anda niya nga naghimo ani, walihan dayon ta pagka Domingo para maigo ta. Man na. Pero wala man ko nakita po. Sige lang. Nga naman, sin hardens the heart. Mo nang daghan ng mga tao, dili lang sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan, panahon sa Domingo, tuwa sa bungan, tuwa sa balay, kalingawan, tuwa sa mga beer house padung sa kagabion, tuwa sa mga tuwa sa mga kalingawan, mga hantakan, mga sugalan, kasino, uban pa, panahon sa Domingo, tuwa sa dagat, ligo, dala inom-inom. Ano man? Lamay mang kinabuhi. Way mang hilabot. Kaya kung musimba o mag-burn again ko, tayo hilabda ni pastor akong kinabuhi. Wa na ko'y kagawasan. Mo nang gahi ang kasing-kasing nimo, tungod kay na in love ka man sa sala. Love man nimo ang mubuhat sa sala, mo nang dili na mahimong humok ang imong kasing-kasing, hangtod nga dili ang Ginoo mutuok nimo, dili jud ka mo surrender. Ano usahay ang Ginoo buhaton niya, tukon na lang kaniya. Para kung matuok ka niya, makarealize kasi mong kagalingon nga naman dahil Ginoo di ay. Sabi na ako ra gyud. Ako rin magbuot sa akong kinabuhi. Sin destroys much good. Masa daw? Ang sala, muguba siya. Dako ang iyang mahimo nga pagguba sa kaayo. Pildihon niya ang kaayo. Can you imagine? Asa may daghan karon? Kristohanon o dili Kristohanon? Pati dagana sa dili Kristohanon, oy. Magbuhat ka og maayo. Di malipay. I don't know sa inyong baruganan, kabayan sa naitabo karon. Abot lang kung loyalis mo.
or DDS mo. Pero kung imong sumasumahon ang mga panghitabo, there is good nga nagapahitabo during sa kaniadto nga administration. Too much good nga nagapanghitabo niadtong panahon na. Kung imong maminaw ka og balita, ayo lang ng mga bias na mga medias, tanaw ka sa mga testimony, mabasa ka mga testimony, mutanaw ka sa mga videos, may mga tao nga makaingon maayo gyud. Although dili man to perfect tong tawhana. Just like us. Dili ta perfect, makasala ta sa Ginoo, sama atong tawhana, dili sa perfect. Tingali during his presidency, nakasala gid sa nakahimo siya og krimen, pero enough pa na siya para lupigon ang maayo nga nahimo niya. Para kalimtan og himuon na lang nga dautan na lang yun ang tanan nga nahimo. Usahay ingon ni ana ang mahitabo pag ikaw naulipon sa sala. Di na ka makakita og maayo, di ka na makahimo og maayo kay maimpluwensyahan ka diha sa dili maayo. Sin brings reproach and condemnation to any people according to Proverbs 14 and verse 32. Kung sa daw ang sala, magdala siya condemnation ngadto sa tao. I-condemn ka. Sin hinders and disqualifies us to enter or receive God's best. Kini ang pinakaangay natong matngunan sa atong kaugalingon. Unsa daw ang sala? Ang sala mahimong babag o mo disqualify sa panalangin nga unta ihatag sa Ginoo sa imuha. Sumala sa mga tao nga gibutang sa Ginoo sa Garden of Eden si Adan ug si Eva. Kadtong mga tawhana, dili na to kinahanglan silang maghago, magpatulog singot. Dili na to kinahanglan sila nga mangutang, mangitag kwarta. Kaya ang Ginoo nag-provide sa ila ang pagkaon. Pwede ra moingon si Adan nga gusto ko mukha og kanding ron. Mag-ihaw ra sa kanding. Pagkaugma moingon sa gusto ko mukha og baka. Mag-ihaw ra sa baka. Pagkasunod ugma moingon sa gusto ko mukha og isda. Magkuha sa isda. Sunod ugma na pod, pila ka adlaw, gusto ko bukaon og mga prutas. Magkuha sa prutas kay dunay daghan. Gi-provide na ang tanan sa Ginoo diha kanila. Pero tungod kay nakasala sila sa Ginoo, gihinginlan sila sa Ginoo. Gikuha sila, gipagawas gikan sa Garden of Eden. Gikuha sila sa tanaman sa Eden, gihinginlan sila sa Ginoo o gipalayas dito sa gawas. Giabog og gipaadto dito sa gawas. Hala, lakaw mo. Biya mo gawas mo ni ining tanaman sa Eden. Kay misupak mo kanako. Giingnan siya sa Ginoo si Adan o nga ikaw sukad karon. Magpatulo ka na sa imong singot. Dili ka na makakaon hangtod nga dili mo tulo ang imong singot. O, maghago ka hangtod na mamatay ka. See? Sa unang na sila sa Garden of Eden, wala man niya. Di wala man gingon sa Ginoo sa ila. Nga naman, tungod kay nakasala sila. Og ang sala, maoy nakapahimulang ka nato sa Ginoo. O kung magpadayon ka sa pagpakasala, mao kini ang mahimong hinungdan nga dili nimo masinati ang pinakabas nga gusto ihatag sa Ginoo diha kanimo. Kitang tanan ang gusto sa Ginoo maayo lang gyud. Just like sa imuhang biological father nimo, na moingon siya nga maningkamot ko, manarbaho ko, magpatulo ko og singot, kay para makapaeskwela ko sa akong anak, makahatag ko sa iyahang needs, makapahuman ko eskwela. Manabisag uban, lisod na kayong trabaho, bisag kapoy kayong trabaho, Allah, di gid mo give up. Ang uban, mga abroad pa, kay for the sick lang sa, nga ma-provide ang needs sa ilang mahal sa kinabuhi. Kay maunay kamatuuran na walay gusto nga walay laing gusto sa ginikanan para sa ilang mga anak is para sa ilang kaayuhan. Maliban lang, except lang atong tulibagbag ug utok ng mga ginikanan. Pero mostly sa mga ginikanan, maugid na ang ilahang handom. Maugid na ilang gusto. Mabitan ang uban, muhimo og dili maayo for the sake lang sa ilahang desire or pangandoy silang mga anak. Oh. Inaana po na itong Ginoo.
Gusto niya og maayo ang mudangat kanato. Gusto ta niya panalanginan. Gusto niya ihatag ang gusto nato. Pero adunay babag kining sala. Nausahay masinati pud ni nato sa atong ginikanan. Na kung kita nakasala sa atong ginikanan, may posibilidad na dili nakasuportahan. For example, mingon ang imong mama, imong papa, imong pag-eskwela og tarong na kay buhato na mo ang tanan. Basta kay magtinarol lang kay eskwela, hantod naman kahuman ka. Hindi nagbinuang ka. Nibutoy imong tiyan. Palayason ka sa imong balay. Hingin lang ka sa imong papa, layas! Wa na ko'y anak na sama nimo. Oh. Agig disiplina. The same po na sa Ginoo na kung masayop ta, usahay, ang panalangin, dili nato maangkon. Sin grieves the heart of God. Kung sala ang sala, makapasubo sa kasing-kasing sa Ginoo. Every time we commit sin against God, dili malipay ang Ginoo. Kitang tanan rin na, magitay ginikanan. Kung nahinumdum baka, nga sa diha nga nakasala ka, batok sa imo ang ginikanan, nagkatawa sila, nagpahiyom sila, o gi-congratulate ka. O mingon nga, congratulations na, nirebuildi ka sa kuang. Nabay na. Wala, oy. Sumala atong nag-viral dito sa Tugbok, kung wala ko masayop, o sa Lantaw Bukid, bato sa Naitabo. May tulo kay estudyante. Wala muli. O niya, pag uli, kadlaw naman siguro to. Dagag samad ang lawas, mga kamot. Interview, gikidnap daw sila. Gikidnap sila, mangwa sila kauli. So sa siging imbestiga, nigawa sa ang tinuod nga naitabo. Ang say tinuod naitabo, wa sila mangiskwela. Silang tulo. Nagsabot sila nga magsuroy-suroy sa mall dra sa Mintal. O diba na may mall ng Mintal? Hang tulwa sila kabantay sa oras sa sige suroy. Naabtan sila gabi. Nahurot ilang kwarta, wala na sila pamasahe. Nahadlok sila sa dalan nga magbaktas kay layo. Taga-tugbok na Mintal. Siguro pasulod pa. So sa ilang gihimo, gisamat-samaran nila ilang kaugalingon. Pag may report sila, nag-kidnap sila. Unya, nakabuhi. Pag-imbestiga, atik rede ang tanan. Ang reason, nganong ilang gihimo? Ngano mo unsa? Kabalo mo ngano? Unsa ilang reason? Ang reason is, nahadlok sila sa ilahang mga kinikanan. Kay dugay sila kauli. Oh. See? So, bot pasabot ni Ana, nga wala ginikanan malipay kung makahimo ka og dili maayo. Wala ginikanan na mingon, congratulations kay nakapatay ka. Ha? Congratulations kay nangawat ka. Congratulations kay adik ka. Congratulations kay bisyuso na kakaron. Dili ginahin ana ang imong maangkon. Labi mga ginikanan na stricto kaayo og mingon nga gusto kay papriso ta ka. Ako pa mo report sa imong pulis. O ka mingon mo ginikanan nga layas diri. Ha, pangita, kuyog dito ka asa ka puyo atos barkada nimo. Di? Tuki mo unay kinaya sa ginikanan. And sometimes, mo ni ang nahimong hinungdan or most of the time, mo ni ang hinungdan nga atong ginikanan dili gyud malipay. Pag kita makasala diha kaniya. Masubo ang atong ginikanan. Labaw na ang Ginoo. Every time we commit sin, masubo ang Ginoo. Mahimong sad ang Ginoo kay nakasala ka kaniya in Ephesians chapter 4 verse 30. And another thing is sin is the wages. Sin's wages is death. Ha? Romans 6:23, Corinthians man din na. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon, whether you like it or not. Mamatay man gyud tang tanan physically. Pero kung dili ka mo surrender sa Ginoo, magpadayon ka sa paglunang diya sa pagpakasala, makasinati ka sa kining kamatayon nga mo'y gipasabot niini. Unsa nga kamatayon? Kamatayon diya sa imong kalag, spiritual death. Nga kining nga kamatayon mao ang pagkapukan sa imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong ug didto ka mupuyo hangtod sa kahangturan walay ending didto ka hangtod sa hangtod kay nga naman
mauna siyang bayad sa sala. Now, additional warning. Atong tanawon ang additional warnings. Don't be partakers of anyone's sin. Ayaw pagpakig-ambit sa sala sa uban. Kung na kay mga kaila diri ang nag-drugs, ayaw og tipon dito. Pahuman na usa sila, saka mo magstoryahanay. Dili kay kita ka kanay nag-session dra. Okay lang tag-session Bible study. Nag-session dra kay balo ka nga dili maayo lang ginahimo. Mato jud ka. Partakers of sin. Nagig-ambit ka sa sala. Ha? Don't be partakers of anyone's sin. In Ephesians chapter 5 verse 7 and 1 Timothy chapter 5 verse 22. They that name it the name of Christ must depart from iniquity. Kinsa man ning mga tawhana, kita ni ang gipasabot. Nga kinahanglan likayan nato ang dautan. Now, I want to share with you the 3 Bible characters that started right but failed on their journey with God. Kay basin, ingon ani ka, you started right diya sa pag-alagad sa Ginoo, pero wala ka kalahutay. You failed on your journey with the Lord. Napakyas ka sa pagpadayon, paglahutay, uban sa Ginoo. Kinsa man ni mga tawana? Judas Iscariote. Si Judas Iscariot, he was chosen and was given the privilege to be close to Jesus. Grabe ang favor sa Ginoo. Grabe ang pabor ni Jesucristo nga gipakita, gihatag ngadto kay Judas because Judas was chosen as one of his 12 disciples. Di ba grabe na siya nga pabor? Kung ikaw to, ug muduol si Jesus sa imo, ug ingnon kaniya, ikaw, kuyog nako. Ikaw, kuyog nako. Nya kahibalo ka nga imo makauban. Kauban ako si John, kauban ako si James, kauban ako si Philip, kauban ako si Peter, kauban ako si Matthew o Levi. Kauban ako ang laing James, kauban ako ang laing Judas. And then, ang amuang leader namo is si Jesus Christ, the Son of God, ang Messiah. Di ba usa ka dako kaayo kana nga privilege? Pero tan-awa, bisan siya gipili o gihatagan og pribilehiyo nga mahimong suod sa Ginoo. Unsa nahitabo? A particular sin rested in him. It grew until it led him to commit an even greater and more deadly sin, the sin of betraying his master. The sin of betraying his discipler. The sin of betraying the Messiah, the Savior. Nga naman, tungod kay may sin, siya nga misulod niya, siyang kasing-kasing, nga wala niya tagay pagpakabana. Unsa ni nga sala? Ang iyang hakog, or tawag ana, pagka mahigugmaon sa bahandi, and it grew until it lead him. Mitubo, midako, ang mao nga sala, ngayang gidadala diya sa kasing-kasing, hantod nakahimo siya, og dakong sala, og mas dako, og mas deadly, makamatay nga sala, nga mao ang pag-traidor, pagbudhi sa iyahang magtutudlo nga si Jesus Christ. The most dangerous sin is the one you ignore. Unsa daw ang the most dangerous sin? Kanang imuhang ginabaliwala lang diha ang imong ginahimo. Na kay ginahimo, unya ginabaliwala lang nimo, abi nimo og okay ra ni, gamay ra ni. Ayaw kumpiyansa kay inana si Judas Iscariote ang mabudhion. Inana ang iyang gibati. May gamay siyang sin nga ginatipikan siyang kasing-kasing ug wala gayud niya tagay pagpakabana hangtod midako mitubo og kini mihatod kaniya sa paghimo og mas dakong sala nga mao ang pagbaligya kang Hesukristo sa kantidad nga 30 ka denaryo. Oh. See? Mo na kun ikaw adunay something na nagtuo ka nga gamay ra ni siya ug dili ni babag sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw pagkumpiyansa igsuon. Every sin magamay o dako sala
kana atubangan sa Ginoo. The most dangerous sin is the one you ignore, excuse, or keep secret that leads to a great fall. Mauni, muhatod kanimo diha sa pagkapukan. Kabalo na mo, daghag mga leaders sa mga kasimbahanan all over the world. Mga tao na makaikaingon ta, mga inila. Wala pa nato ito maapil to na balita itong mga naa sa ubos, gikan. Nga nangapukan. Ato lang nadunggan katong mga inila na mga tao nga nangapukan. Kabalo mo sa nagkanta ng Hillsong United o Hillsong Australia. Sikat na banda. Pero ilang bukalis kung wala ko masayo. One of the member of the band, di na mutuog Ginoo. Oh. Pero kung maminaw ka sa ilahang music, grabe nila ka. Inaana ka suod sa Ginoo. Grabe ang ilahang kinantahan. Grabe o passion. Grabe love. Pero why? Rick Warren, pastor of Saddleback Southern Baptist, kung ako masayop. Gi-remove siya sa ilahang dako nga denomination, organization. Tungod kay may huyong-ihong na siya, na affair. Oh. Because of sin. Kinsa pa na mga tao nga makita, nga nangapukan. Even diya sa Bible, tanawa si David, the man after God's own heart. Napukan. May na lang, kay nakabalik. Manang dili ta magkumpiyansa. Judas Iscariot, one of his disciples, one of 12 disciples of Jesus Christ, and posibleng suod po siya sa Ginoo unta kay gakuyog-kuyog siya sa Ginoo, but because of the sin nga iyahang ginakip diya sa iyang heart niya, naggrow kini og mihatod kini sa paghimo og mas deadly nga sala, makamatay nga sala nga diin mao ang pagtraidor, pagbudhi, pagbaligya kang Hesukristo nga iyang gikuyogan sulod sa tulo ka mga katuigan. Ha? Another one, Gihasi. Kailan mo na yung Gihasi? He was close to Prophet Elisha o Elisha. Sa Bisaya, Eliseo. Kinsa man ni si Eliseo, mao ni siya ang nagsunod kay Prophet Elijah, kang propeta Elias. O kini si Gihasi nag-serve kay Prophet Eliseo for several years. For how many years? And gani, si Gihasi ang kandidato nga mahimong successor, tagasunod ni Prophet Eliseo. Sama nga nahimong successor si Eliseo sa propeta nga si Elias. Batanawa, he was overcome by greed and lying. Nga naman, nga na-overcome man siya, unsa dayon ay tabo kay Gihasi. Usa ka adlaw, usa ka panahon ni ana. Ha? Usa ka panahon ni ana may sa Syria o sa Israel misulong ang mga Syrianhon. O niya nakabihag sila og usa ka batang babae nga Hudyo, nga Israelites. Nakabihag sila. Og sa ilang pagbihag, samtang atua ang maong babae sa panimalay ni Naaman. Nahimong kini si Naaman usa ka general. Usa kini ka general sa mga sundalo sa Syria nga adunay sangla. General nga hilabihan ka isog. Isog pa ni siyang turi. Ha? Kini nga general. Kay niadto ni siya dito sa Israel, gisulong niya ang Israel ug midaog siya ug nabihag niya ang babae nga nahimong sulugoon sa iyang asawa. Ug usa ka adlaw ni ana nakita sa mao nga bata si Naaman ang isog nga general nga labaw pang turi. Ha? Og mingon gingnan niya ang iyang amo, ingon niya, kung kabalo pa lang kini si Naaman, kung kabalo pa lang kining akong agalon nga si Naaman. Maadunay tao dito sa Israel. Maayo gid siya. So karon gi-report kini sa asawa ni Naaman ngadto siyang banaw gingnan niya, may mananambal dito sa Israel, ingon ning bata.
Miadto si Naaman dito sa iyang king. Og miingon siya, muadto ko dito sa Israel kay dunay mananambal dito. Og miingon siya, pag-adto dito, nagpadala og sulat dito sa hari sa Israel og ipakita dalahin ni dito. Miadto si Naaman uban sa baldi-baldi nga bulawan kay ihatag niya sa mananambal. Sakay sila karwahig mga kabayo, kuyog nga mga sundalo, miadto sa palasyo sa Israel. Og gihatag ang sulat gikan sa king og sa diha nga nabasa kini sa hari sa Israel, gigisi niya sa nila og nasuko siya. Ingon niya, "Kung may gusto niyo, gubat kay anong manhiman mo sa kuwa nga mananambal ba ko?" Nakabalita niini si Eliseo nga posible adunay dako nga mahitabong gira sa ilang nasod tungod kay nasuko ang iyang hari kay Naaman, ang general sa Syria na miadto sa iyang palasyo. Sumingon siya, "Panhiya ka ng tawhana sa kuwa." So sa laktod na pagkaistorya, miadto si Naaman kay propeta Eliseo. Unya, gisugat siya, sa may tuyo nimo. Ingon niya, yan hiko kay nakapalita ko nga usa ka mananambal ug kaya nimong ayuhon ang akong sangla. So ingon si Elijah si Eliseo sa iya general, inani mong buhaton. Kita ka anang Jordan River, salom diha og kapito. Oh, suko si Naaman, ingon niya, nabuang na nga. Ano pasalumon man ko gusto gani kumayo niya pasalumon ko naman Jordan River nga mao'y pinakahugaw nga tubig diri sa atong nasod. Hugaw kay ng tubigan na pasalumon ko nimo. Ingon tong right hand sa general siya, sige lang sir. Buhata lang. Wa may mawala gud sa imo ha. So mi kanaog si Naaman ang general og bisawom dito sa tubig. Kapito ka higayon. Din sa kapito nga higayon, paghawas niya, naayo siya sa iyahang sangla. Ang iyang lawas niya, ingon pa sa termino nga gigamit, murag panit sa bata nga bag-ong na tao. Oh, sa kalipay ni General Naaman, kuha niya, gipanaog niya ang tanan ng mga bulawan na baldi-baldi, kahon-kahon. Og sanina nga napulo ka buhok na puro mahalon, og ihatag adto kay Eliseo, kay propeta Eliseo. Pag abot kay Eliseo, miingon si Eliseo, dili ko mudawat ana, dalahan na balik sa imo kung nasa kagikan. So, walay na imo, namugos ang mao nga tao nga general. Kuha ni palihog, please lang kay mao ni. Ha? Pero ingon niya, dili ko mudawat ana. Dalahan nagbalik nasa kikikan. Wala ko nang ginahanglan ana. Sa laktod na pagkaistorya gikargag balik ni Naaman ang mga bulawan og may pauli uban sa pagsaad nga walay laing ilhon nga Dios siya kundi ang Dios sa Israel. Samtang naglawig sila sa dalan, gigukod silang gihasi ang right hand ni Eliseo. Gigukod o gipahunong, sir, kadali lang. Sa may tuyo nimo. Sa may duha ka tawo may bisita sa akong balay o sa balay sa akong agalon nga si Eliseo. Tagai ko ana bisan gamay lang. So gitagaan. Gikuha ang bulawan o gipadala kay gihasi didto pabalik sa balay ni Eliseo. Pag abot sa balay ni Eliseo, ningon si Eliseo, asa man kagikan? Sa naro man ko diri Sa wala ba'y nakakita sa imo ha? Nga nakiksulti ka kay General Naaman? Kanang kwarta, kanang mga bulawan, kagisa man animo ihatag, na makakday siya. Walay bisita sa ilang balay. Ug miingon si Eliseo sa iya, mahimong matinunglo ka. Ang sakit ni Naaman nga sangla, mutakboy kanimo. Og hangtod sa imong mga kaliwatan. Diha, napuno ang lawas ni Gihasi o sangla. Hangtod ang iyang mga kaliwat na himong sanlahon. See? Sa unsa nga sala? Sa sala, sa pagkabakakon ni Gihasi. Sa sala, sa iyahang pagkahakog. Sa laktod na pagkaistorya. So, na morning, midangat kay Gihasi. Because, na-overcome siya sa iyang kahakog o sa iyang pagkabakakon na puno siya sa sanla o ang iyang mga kaliwat. Now, sin of religious hypocrisy. Speaking godly words, but doing the opposite. Careful ta ana. Sin Gihasi, one, or he is the candidate o ang mahimong successor sa iyahang master nga si Propeta Eliseo. Pero because of greediness, because he lied, nahitabo, napukan siya siyang pag-alagan. Daghan na mga tao, hipokrito. Mga tigpakaroon ingnon, they speak godly words,
but doing the opposite things. Wato kag simbahan, paguban nimo adto simbahan, wato kag sabungan, wato kag hantakan, kay mamasin na makadaog. Pag humani mo simba, mo diretso ka sa imong amigo kay dunay inom dito Basig na imong invite sa inyo diri nga, humani og simba dia Brad. Diretso diri samal kay birthday na ko ron. Basig mo diretso ka, unya naay inom-inom day dito These are the people na napukan sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa iyahang sayop na pamaagi. Basig maingon ka niini kung dili ka magbantay. And lastly, si Demas. Kailan mong Demas? Si Demas, one of the leaders under Pablo, under Paul, Apostle Paul. One of the apostles Paul fellow workers. Mga kauban sa buhat kini ni Pablo si Demas. Apan in chapter 4 verse 10 and 2 Timothy, unsay nahitabo? Nadaog si Demas sa mga butang kalibutanon. Mibiya siya sa pag-alagad sa laktod na pagkastorya kay nadaog siya sa kalibutan. Nabutaan siya sa kalibutan. Tingali, literalo na ito pagsabot. Kini si Demas nangalagad sa Ginoo kaniadto. Mga kauban ni Pablo nga magbubuhat. Tingali, mensahero sa pulong sa Ginoo. Magwawali diya sa kadalanan. Magdadasig. Kusog bubasag Bible. Mainampuon. Madasigon sa mga Kristohanon. Apan usak kaadlaw. Ang yang kasing-kasing nangandoy sa mga butang kalibutanon. Gibiyaan ang ministry, gibiyaan si Paul ug ang mga kauban sa buhat. Unya tingali nagkinabuhing kalibutanan. Mauni si Demas. Naamantay mga handom sa atong heart. Pero igsuon, ayaw sugot na mahimong mapukan ang imuhang tinguha o ang imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. For the sake lang ani mga butang, nga biyaan lang nimo. For the sake lang ani mga butanga nga dili nimo madala bisan usa, bisag 5 centavos. Sa ako nang gikaingon, kinahanglan nimong maningkamot, manarbaho, pero not to the point na wala na kay panahon sa Ginoo. Manang careful ta, kamo nga mga nangalagad sa Ginoo. Worship team, mga magtutudlo, leaders. Pagbantay mo ani. Ayaw mo sugot nga mapariha mong Demas, na mabutaan mo sa kalibutan. Nga tungod kay gusto nimo maangko ng kalibutan, biyaan nimong pag-alagad sa Ginoo. Si Demas na. Past service is no guarantee of future faithfulness. Manabisag unsa ka ka-faithful kaniadtong panahon, 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago, nga grabe nimo ka-faithful sa Ginoo. Dili to siya, unsa man? Dili to siya garantiya nga hangtod karon faithful lang gyapon ka sa Ginoo. O kung faithful man ka sa Ginoo karon, nagapagamit ka sa simbahan, nagapagamit ka as kabayan sa worship team, dili po di siya garantiya nga 10 years from now, faithful lang yapon ka sa Ginoo. Kung dili ka magbantay, basin faithful ka karon, ugma dili na. Sunod tuig dili na. Manang magbantay ka, nga dili ka may samang Demas. We don't know what next. What awaits us in the future. But always remember na kinahanglan nimong mudepende diha sa Ginoo. Because your past service is not a guarantee for your future faithfulness. Unless you are totally depending on the Lord. Kinahanglan gyud nimong mudepende sa Ginoo. Mangayo og kusog, magampo og kusog, kay para ikaw makabarog, taliwala man sa hagit sa kalibutan. Di gyud malikayan na maibog ka sa kalibutan. Mutanaw ka sa imong palibot, maibog ka sa imong palipot. Maibog kang nanagko ang balay, nakapalit og sakyanan, nakapalit og motor, maibog ka nga nakapalit og dagko na mga kwintas, mga relo nga mga mahalon, mga alahas. Di malikayan na maibog ka ana. Maibog ka sa mga sanina, sapatos, pantalon, unsa pa na mga gamit, maibog ka ana. Dili malikayan. Pero ayaw sugot nang maong kaibog, biyaan nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kay para lang maangkon nimo kini mga butanga. Your past service, unsa ka man ka faithful kaniadto, o unsa ka man ka faithful karon, dili garantiya na hangtod mamatay ka, faithful lang yapon ka sa Ginoo.
Ingon ang pulong sa Ginoo, timan-an na to. Daghan nahiuna, maulahi. O daghan na una, o daghan na ulahi, mahiuna. O daghan na ulahi, daghan na iuna, daghan na ulahi, mahiuna, o daghan na ulahi, mahiuna. But pasabot, dili garantiya nga nangalagad ka 50 years ago, automatic na nga ikaw una dito. Basig unahan pa ka atong nangalagad lang gahapon. Pagbalik sa Ginoo, mo pa dito yung nadala sa langit. Na ikaw 50 years ago, nga nabilin man ka. Kaya dili lagi garantiya. Gawas lang kung tinuod kang save sa Ginoo. Kung dili, faithful ka 50 years ago, and then karon kay nibalik ka sa kalibutan, nibalik ang Ginoo, o ka namatay ka, na impyerno ka. But pasabot, 50 years ago, adyo kay relasyon sa Ginoo. Tigari faithful ka, pero sa tao nga pamaagi. Dili sa pamaagi sa Ginoo.